আমাকে সবাই মহব্বত করে এখানে বসাইছে, কিন্তু এই মুহূর্তে যদি আমার রু চলে যায়, বলবে যে জুবাইর হুজুর আসছে, জুবাইর হুজুর বসছে, আর বলবে না, বলবে যে লাশ আসছে। তো অনুরূপভাবে এই মাহফিলের একটা রু আছে, এই মাহফিলের রু হচ্ছে দরুদ শরীফ। এজন্য মোহব্বত আন্তরিকতা নিয়ে দরুদ শরীফ পড়বেন। আমরা যত বেশি মোহব্বত নিয়ে দরুদ শরীফ পড়ব, তত বেশি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা খুশি হবেন। একবার দরুদ শরীফ পড়ব, আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের উপর 10 বার রহমত নাযিল করবেন। কারণ এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা শুনেছেন ওয়াজ ও নসিহত যে আমরা যা কিছু পেয়েছি নবীজির উসিলায় পেয়েছি। তো যে নবীজির উসিলায় আমরা কথা বলার সুযোগ পেয়েছি, শরীরের মধ্যে রূপ পেয়েছি, সেই নবীজির উপর আমরা কেন দরুদ শরীফ বড় করে পড়ব না? সবাই মোহব্বত নিয়ে পড়েন, সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सलातुन या मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों को ठहराने वाले। सलातुन या मैं मुझे रिम हो आका, मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जब थाने वाले। सलातुन या रज़ा नफ्स से दुश्मन है दम में न आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। सलातुन या अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। जिंदा है वही, जीता है वही, वल्लाह वही है वलीउल्लाह। जिंदा है वही, जीता है वही, वल्लाह वही है वलीउल्लाह। जिंदा है वही, जीता है वही, वल्लाह वही है वलीउल्लाह।
इश्क़े नबी में रो रो कर